রক্ষা করে নাই কেবল অবিধান গতিরে চালি থাকে তো আমি সকাল পয়লা হেলি পরে দেখুন দুই ভাইয়ের উপরে বসলান তাহলে গোটে কথা ননি আগ প্রাণনাথ বাণী কন্নরে শুনে বাহারিলে বৃষ ভানুনন্দিনী আগ ভেষভূষণ কঞ্জির শরীর ইমা চন্দ্র সেন পাশে হেলে হাজর মা দেখি চন্দ্র সেনা পুরে হয় কি প্রাণনাথ নীলের দাদা গো তুমি কেতে বিলু এলো না ঘরকে নিয়ে তোকে কেতে বেলু বলছ কে আসনি আর বুढ़ा लोग जा है बट्टा हला होंदले यार अन फेंक रही सत्य गो जे सुनो तो ये कहां है लगा सारे से नहीं के है ए नोनी से तोर बच्चा चार कोले दिलुटा हाय गो गोले फिर गोगो छुआ कि नहीं गोला में फिर प्यामी सत्य गो तर मास न पियाबा गो ए देख से छुआ के से छुआ जला जन्म भेला से केदु खुली सोरा स्वानी नहीं पानी हाय गो बोले भोसे गोरा से लेपिलु बाजू छे बोले इने तर खुदासी ने सर गार छिरे बेर थुतमासी पीसी से छुआ मा आगो दादा गुटे हेले के दुईटा गो मोट्टा के एकटा तो गुटे न होई छे के मा में दुईटा वाह तोर बहू के कहो का बोल मते भोगलाला न खाना पीना दिए कर्मी हो जे हंता बोले केते दिन तो इना बस इना बस हाय हाय एनुनी इंदरे कान रंजन दियो आगो बस भंज करिब आहार एमा बस भंज करिब आहार गो हे कांत मोर मनोर जा मोर हां इरा ही तमन ननी राधे छ इरा तमन ननी राधे हती लगे गिरा है जाई जबो होय जे मते भोनी लागत है किनी भोनी लागे सब पेट पूरा कुन सुलागी नि राधी के हाथ में जाने छरकने 1500 का हां हंता हेचू का कर्मी आ बने के ठमा आज बस भंज करियो आहार एमा बस भंज करिबो आहार गो हे कांत मोर मनोर जा मोर हे मैं तो रांधी अच्छे नाना प्रकार हे मैं तो रांधी अच्छे नाना प्रकार गो कांत मोर मनोर जा मोर होय के प्राणनाथ गो एटा भल लागु छे कि नहीं गो सत्य आग करियो छे अनुभव ना तो खाइल मारी मामो जामा खाइल मारी मामो जा तमे बसे करी खाओ होय स्थिर तमे बसे करी खाओ होय स्थिर गो कांत मोर मनोर जा मोर सब बंश निपात कर देबे बेड़ी एराटा सब बाची दे और माइटा सब छाड़ी देता ए पेठी मने भी छाड़ी देता होय के प्राणनाथ नीर दादा गो
আগ রাঁধেছি তেঁতুলি খোটা না তো মারিব কি মিটিকা মা মারিব কি মিটিকা হে তুমি বসি করি খাও হয়ে স্থির হে তুমি বসে করি খাও হয়ে স্থির গো আগে ভনিলা লাগে এ ননি তোমার দাদাকে দেখো ভাই কাঁ হেলে নজি ডালো মা কা হেলা রে जान हेला में देख ये কা হেলা আগো এ ধারে বহু শুই পড়বে না কে দেখো মা গর্জু ছেলো ঘর ঘর করছি এ মা গো এ দেখো প্যান্ট না দিয়া পড়বা বলে যাকনি ভাই আগে উঠা উঠা দেখে সে গায় তোমার রুড়ি দেখো কেতে বেলা কাঁ সিল সাজে क्या कोला लाई देखी दिमी होए गो तो भूखे नहीं मरी जोत के ओ मोदे सब मोरी गोला जब रेक्सिया कर एलान दलाउ जाता हम के नी के बासी खानी बेटे झुम मारने ला खोटनी सिमिटे हला हम ताले निनिर बहु मुझे आसी ना તમે જીવો ને સતે જીવો કે હોય ગો તમે ગોલે એ ગાથી કામળ સં જાની છો એ ગાથી એ પોરા પટ એ પોરાથી કોઈ સંગ আগো আগো ইবড়া ডেলি আসি ইবড়া হয় ডেলি আসি মা যে মতে কামল সং জানি ছ রাধা ঘন ছয়া পিলা ন রাধা বাঁধেনটা অনেক লোক অনেক কথা কহে সন গো তুমি নি থলে মই কেন ছাপুতা পামি এটা माने गुटे काम करमा কা করমা গো तो छुआ पुता ले डॉक्टर खाना पशु डॉक्टर खाना अप्लाई करमा যে কা বলি বলে করব হেডা হেন हैं का बोल कर अप्लाई करमा হয় हेना गुटे लेखे करमा एंता पशु मास्टर केशव मास्टर अंदर लोग गुटे के पशु मास्टर बदली न যে কা বলে লেখবে গো माननीय श्रीमान बड़ हॉस्पिटल रो पशु डॉक्टर হয় हमका ढिमका ताना लिखि दमा फिर হ্যাঁ लेखि जणाइबा कारण हेमंत की जे হয় গো राधा चंद्र सेना घरे पुत्र नाही হ্যাঁ गोटे पुत्र पई हम एप्लीकेशन दोछु बा दरखास्त दोछु आपण हमके मासे भीतर से छुआटा दोन बोलबे दे दमा सने फॉर्म যে যদি নি শুনলে কেনতা করমা एना जदि नि सुलाबा आर मोर सब ना हाथ पात কেন কে মাঝি सुप्रीम कोर्ट कहि दिमु थाना का दिमे থানা রে নি শুনলে थाना रे नि सुला पंचायत के हमी হে পঞ্চায়েত নি শুনলে যে पंचायत रे नि सुलार का करमी एते बेला तो जेई थिनि जे नि बोले से बाबा मने ए चंद्रसेना बाहरी राजा मोटी दे थिवा बाबा मने किनी ए चंद्रसेना चेतन चंद्रसेना बन पड़ी आइरा गोड़ाइरा धुमा मरिया चसनाई मोदुआ टाले से हेला का करमी जी छके কা করব গো पंचायत रे नि हेला का करमी बाबुआ মা কা করব का पंतल के पड़ामी नो কা হেলা যে का मुरिया दोनारो सांगली मियार मस्जिद पूजार मगर अनि मार टी मियार अरे चांगला कर मियार अल्लाह का যে সতে জীব আগ মতে ছাড়ি গোষ্ঠ পুরন যা হে মতে ছাড়ি গোষ্ঠ পুরন জাগ নাথ মোর মনর যাও নাথ মনর যা কান্দে কান্দে আখি মোর নাই ভিজা আগো কাঁদে কাঁদে আখি মোর লুহ নাই ভিজামা না তোমার মনর যাও না তো মনর যা লোক মাঝে হয় কি প্রেরণাথ মনি নির্দাদা গো আগো তুমি গো গো স্টক জীব না তো মোর সঙ্গে কে রহিব মা মোর সঙ্গে কে রহিব साला ये पूरा घर थाई करते जी देखा लोट टुकुर होचु হয়
গো মনি দিলা ইউটিউব वाला मन को सबके फसे कर रखी तू जानी छे মা গো খালি তোর মন একলা আছে কে মোর ভি তো মন হেনতা লাগুথিবা মন নি বলবু মুই ছাইতে ঘরে দেখ তুমি ঘরে নেছিলে কেনতা কথা জানিছ এ মনা ঘর বলে ঘানি রহ মুই জানি छे ए कैडी से तुली जीव ए पैसा मारी तो नाल के पढ़ा रही जीव ए पिला मन का देखला तल ऊपर है মা পলা পিটু মেন কে দেখবু বেলে কানা কহে বুঝেন হয় কি প্রাণনাথ আগ তুমি গগ সকু জীব না তো মোর সঙ্গে কে রহিব মা মোর সঙ্গে কে রহিব কান্দি কান্দি আখি মোর লুহ নাই ভেজা আগ কান্দি কান্দি আখি মোর লুহ নাই ভেজা মা না তোমার মনর চাহো না তো মনর যা হয়ে কি প্রাণনাথ আগ দেখো এটা দিন রাতি নাথ মোর দুলু কি যাউছে ছাতি মা মোর তো দুলু কি যাউছে ছাতি আগস্তিরে সঙ্গতে পুরুষে মারুছন্তি মজা মাস্তিরে সঙ্গতে পুরুষ মারুছন্তি মজা মা না তোমার মনর যাও না তো মনর যা কষ্ট পুর হে রাধারে মোর হে মুই তো জিমিন গো কষ্ট পুর হে রাধা গো মোর হে দেখো বেল হেলান উচুর হে রাধে গো মোর হে দিও মোর শিকাবার বেল হে উচে উচুর হে দিও মোর শিকাবার বেল হে উচে উচুর হে গোগো স্টার্ট বহু দূর হে রাধা গোমর হে মুই তো জিমিন গো কষ্ট পুর হে রাধা গোমর যেতে বি আমার ইউটিউব ভাই মানে আমার আগে আমরা আসছন সমস্তকে আমার অশেষ অশেষ ধন্যবাদ লাগি যেন ডন কলাব আমার কলামনে লোকলোচনকে তুমি আনবার লোকে তুমি আর যদি আমারই ডনকে দেখাবার লাগি চাহছ না আগে মনে যেনটা কি জিএসবি মিডিয়া এবং বিএমএস ক্রিয়েশন ব্রজমোহন স্যার আর জিএসপি মিডিয়া যেন আছে ঘনশ্যাম বই আর আগে আমনকে যদি নাম মনে জানি বেলে কহিবি দেখিতি হেলে আমকে আমনকে আগে পড়াবার লোক তুমি হেতু লাগি আপন মানকে মোর ধন্যবাদ চন্দ্রসেনা বুঢ়া গার নিপন দেখবার লাগি কেভে দিনে ফের পাব ন আগ রাধার নভার সয়াড়ি দেলে এমানিও প্রাণনাথ বলি বলে এ হতে করি কেন বাড়ি জামুরা পারই সিঙ্গুলি
সেনা বীর যাচ্ছি চলি মোর মা মানে দাদা মানে হো তুমি সর্বে বলো হরি হরি হো नोनी बाबा ए तमर दादा गोले हे चलो हमें बीजे मानो चलो नो अगले सुनो थोइला कोली नानी माने गो